जय माताजी जय श्री राम। तो आज यूट्यूब ની અંદર मारे तो एक कलर नो वीडियो में अपलोड कर्यो तो मैं हमना पहला केमिकल नो गई अगासी नो तो ई पण आज मैं लाइव वॉटरप्रूफ नो कलर मार्यो छे। मारा हाथ नो मारी गल छे ने मैं डायरेक्ट कलर नो ब्लॉग ए माटे बनाव्यो कि मने कहे छे कि तमे लाइव बतावजो अमने कलर नो काम कि केवी रीतना करो। तो हूँ वॉटरप्रूफ कलर मारतो तो એટલે હું કે હાલો હું આજે વિડિયો ઉતાર લઉં। તો मैं चालू मोबाइल काम चालू हतुं तो एक हाथ में मोबाइल राख्यो तो एक हाथ में काम आपणुं चालतुं हतुं ब्रश लईने। तो एक ब्लॉग उतार्यो छे, विडियो थोड़ोक नानेवडो छे। तो बधा भाईओ जेवी रीतना सपोर्ट करे एवी सपोर्ट करजो ने विडियोने पण એટલા આગળ શેર કરજો। આપણે આવો બ્લોગ લેતા આવશું। તો બધા ભાઈને જય માતાજી જય શ્રી રામ। એ બ્લોગ જો બધા ભાઈને જય માતાજી જય શ્રી રામ। આજે હું કલર કામ કરું છું લાઈવ, તમને બધીને હું દેખાડું છું તો જોઈ શકો છો। વિડીયોને બને એટલો બધા ભાઈઓ શેર કરજો। એક હાથે મોબાઈલ પકડ્યો છે ને એક હાથમાં બ્રશ છે ને લાઈવમાં હું કલર કામ કરું તો મને બધા ભાઈઓ કહે છે કે આમ બ્લોગ બનાવે ને આમ બ્લોગ તો લાઈવ દેખાડો। તો આ ભૈયા જો કલર કામ ચાલુ છે તો યુટ્યુબની અંદર મારે લોકો કહે છે કે તમે આવા બ્લોગ નાખો, આવા સપોર્ટ કરો। તો ભાઈ મને કેમ તમે સપોર્ટ નથી કરતા બધા ભાઈઓ? આ લાઈવ જોઈ શકો છો કલર કામ लाइव चालू है। वॉटरप्रूफ कलर से भाई, फूल वॉटरप्रूफ, पानी जाए ज नहीं। तो वीडियो बने एटले बधा भाईओ आगळ शेर करजो। डायरेक्ट वॉटरप्रूफ कलर से भाई, आ वॉटरप्रूफ कलर से बने एटले वीडियो बधा भाईओ आगळ शेर करजो। कलर में लाइव में हूँ तमने ब्लॉग बताऊँ छूँ भाई, જોઈ શકો છો। हाँ भाई, तो बने एटलो बधा भाईओ विडियो आगळ शेर करजो। एवी रीतना सपोर्ट करो एवी रीतना बधी भाईओ सपोर्ट करजो। मळशो आपणे बीजा ब्लॉगमां। अत्यारे मारे काम चालू छे तो मैं एक हाथे मोबाइल एक हाथे ब्रश छे तो छतां विडियो उतारी लीधो छे। तो बधा भाईओ जेवी रीतना सपोर्ट करो एवी रीतना सपोर्ट करजो। विडियोने बने एटलो आगळ शेर करजो। मळशो आपणे बीजा ब्लॉगमां। जय माताजी जय श्री राम।